हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वर्षा पिला माने आज आम क्लास 2 रो आ गोटे नुआ विषय स्टार्ट करवा बुझिबा भल भाव में जानिबा तबे चलते पिला माने स्टार्ट करवा कोन जायछि विषयटा ना होछि हसिला सुनार खेत ठीक अछि खेत कहले कोन आमे जो बिलो काम कोन खेत हैला तो सेटा होछि खेत तो सेही हसिला सुनार खेत विषय पढ़िबा तबे चलते स्टार्ट करवा गाँ मुंडरे पुष्परिणी पुष्परिणी कहले पोखरी है ता पाखक लगी मालमाल खेत आ पाखरे कौन लगी लगी बहुत गुड़े बिल थिला जीवा आसवा समय पपुंक खेत को देखि सभी घड़िए अटकी जाती जितेबाला समस्ते जीवासा करते से बाट दे पपुंकर बिल गुड़िक देखि सभी कौन अटकी जाती पपुर बापा क्षेत्र में कठिन परिश्रम करती पपुर बापा थे से बिलरे कठिन परिश्रम करती से प्रतिदिन खेत को कण करने जाती हल करती कौन कौन चाष करती आलू कखारू भेंडी पोटल काकुड़ी आदि सबू परिवा सब चाष करती है आउ कौन कौन फसल अमल करती धान है मुग है बिरी कोलथ एगुड़ा सब घर पाख बगीचारे पपुर बापा माँ मिसी आउ जो तांको घर पाखरे गोटे बगीचा थिला है से बगीचारे पपुर माँ आ बापा मिसी कौन करती आंब है पणस कदली लेंबू सब चाष करती छुट्टी दिन में पपु बगीचा को आसे फल फूल परिवा तोड़बार साहाय्य कर आउ छुट्टी दिन में किए आसे पपु आसे कौटुक बगीचा को आसे है आ कौन करे जिते फूल फल तोड़बाक साहाय्य करे किछि परिवा बापा हाट को बिकवा नियंती आ किछि परिवा तांको बापा कौन हाट को बिक्री करने को नहीं जाती अवशिष्ट किछि भी घर को आसे आ किछि किछि परिवा घर को आसे बापा पपुर काम भारी खुशी होई कहती कौन कहती मो पुओ दिने बड़ चाषीटीए होई गाँर ना रखिब बोली कहती पपु पाठ पढ़ी बड़ है चाषरे मन थिबा सही अंचल भल चाषीटीए से है अन्य चाषी मानू धरी खेत आउ फूल बगीचार नुआ नुआ फसल अमल कला फूल फल आ शस्य किणापी बाहर बेपारी मान कौन है भिड़ जमीगला ट्रक रे बुहा हो जिनिस सब सहर को गला एसबू देखी पपुर बापा खुशी हो कहती जे कौन कहती मु सीना हाट को मो जिनपतर बिकवा जाऊली किंतु मो पुओ जोगु मो बाड़े नीति हाट बसुची बोली कहती नीति माने प्रतिदिन सबुदिन है से कौन कहती जे मु सीना हाट को मो जिनिस बिक्री करने को जाए किंतु मो पुओ जोगु मोर ई बगीचार प्रतिदिन कौन हाट बसुची बोली कहती प्रश्न उत्तर को जीवा एक नंबर प्रश्न कौन दिखाई करे पुष्परिणीटी केउठारे थिला है केउठारे थिला गाँ मुंडरे तापर खरे दिखाई पपुर बापा बगीचारे कौन कौन परिवा चाष फल चाष सब काम करती गोरे दिखाई तांको बगीचारे केउं सब परिवा मिले केउं परिवा मिले कखारू भेंडी पोटल काकुड़ी आलू एगुड़ा सब कांकड़ एगुड़ा सब मिले है तापर दिखाई गो नंबर केउं सब फल गछ तांको बगीचारे अच्छी केउं फल गछ पणस कदली लेंबू एगुड़ा सब उमरे दिखाई पपुर काम देखी बापा कौन कहले पपुर काम देखी जे पपुर काम देखी बापा कहले मु सीना हाट को मो जिनिस बिकवा जाऊली किंतु मो पुओ जोगु मो बाड़े नीति हाट बसुची बोली कहले है तापर आउ कौन अच्छी नंबर 4 नंबर अच्छी हाटर कौन सब बिक्री होता है कौन बिक्री हुए पिला तुम्हें हाट को जाइए देखी कौन कौन बिक्री हुए जमती फल परिवा धान फसल लुगापटा आउ घर किसी जिनिस नीति व्यवहार करुवा किसी जिनिस बिक्री हुए है 2 नंबर जीवा देख और लेख कुहाई पे एगुड़ा सब तुम देख आउ लिख लिखाई कष्ट लिख है नष्ट मुष्टि तुष्ट शुष्क कनिष्क परिष्कार पुष्परिणी मिष्टान वृष्टि शिष्ट संतुष्ट एगुड़ा सब दिखाई ठीक अच्छे तापर आउ कौन दिखाई 3 नंबर दिया चाष पढ़ा लिखा लिखाई सृष्टि लिख तुम कौन जे सृष्टि लिख है सृष्टि तापर आउ कौन दिखाई समष्टि लिख समष्टि तापर कौन दिखाई अष्टम लिख अष्टम तापर दिखाई आविष्कार लिख आविष्कार तापर दिखाई कौन अपरिष्कार लिख अपरिष्कार तापर दिखाई पुरस्कार लिख पुरस्कार जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई देखा 4 नंबर कौन दिखाई युक्ताक्षर अनुजाई कठोरी मधुर शब्द गुड़िक नहीं तल कठोर लिख युक्ताक्षर जमी स्टो है स्टोरे कौन कौन दिखाई जमी वृष्टि है लिख सेगुड़ा वृष्टि तापरे कौन दुष्ट तापरे शिष्ट ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखा 5 नंबर कौन दिखाई पिला माने
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଆସ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବା ହେଲା। ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ଆଦର କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ତମେ ଏଠି ଲେଖିବ। ନିଜେ ଖୋଳି ଦିଆଯାଇଛି ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ରୁହ ଓ ରହୁଥିବା ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖ, ଏଇଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଘରେ ଦିଆଯାଇଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଠି ସବୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଘରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ମୁହଁରେ ଦିଆଯାଇଛି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ସେଗୁଡ଼ା ତମେ ଲେଖିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖି ନେବ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଏଠି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି 6 ନମ୍ବରରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖା ଯେପରି କଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେବ ସେଇଭଳି ନଷ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ ନିଜେ ନିଜେ। ତାପରେ ଅନ୍ନ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ। ଯିବା 7 ନମ୍ବରକୁ। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା ହେଲା। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ତୁଷ୍ଟ, ତ କ'ଣ ହେବ ଆମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଲେଖିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ରୋପସ୍କାରୀ, ତ କ'ଣ ହେବ ପରିଷ୍କାର, ଲେଖିବ ପରିଷ୍କାର। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ନିକଷ୍କ, ତ କ'ଣ ହେବ କନିଷ୍କ ହେଲା, କନିଷ୍କ ହେବ ଆମର। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ପୁଣି ରିସ୍କ, ତ କ'ଣ ହେବ ପୁଷ୍ପରିଣୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଷ୍ଟୋମ, ତ କ'ଣ ହେବ ଅଷ୍ଟମ। ଦିଆଯାଇଛି ସ୍କାରପୁର, ତ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରସ୍କାର, ଲେଖିବ ପୁରସ୍କାର। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବ। ମନେକର ଆମେ କରି ଦିଆଯାଇଛି ପରିବା ବିକିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ହାଟକୁ ଯିବା, ଲେଖିବ ହାଟକୁ। ତାପରେ ଖରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ମିଠା ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଯିବା ହେଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ି ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଲେଖ ହେଲା। ପପୁ ଦିନେ ବଡ଼ ଚାଷୀଟିଏ ହେବ, ଏ କଥା ବାପା ଅନୁମାନ କଲେ କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ପପୁ ହେଉଛି ଛୁଟି ଦିନରେ ବଗିଚାକୁ ଆସି ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ପରିବା ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ କାମ ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକିନା ବାପା କ'ଣ କଲେ ଅନୁମାନ କଲେ ହେଲା। ଖରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ତୁମ ଗାଁ ପୁଷ୍ପରିଣୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି ଲେଖିବ ଗାଁରେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧାନ୍ତି, ଲୁଗା ସଫା କରନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ପାଣି ନେଇ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆଉ ହେଲା। ଗ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ହସିଲା ସୁନାର କ୍ଷେତ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ। ହସିଲା ସୁନାର କ୍ଷେତ କହିଲେ ପାଚିଲା ସୁନା ରଙ୍ଗର ଧାନ ଫସଲର କ୍ଷେତ ହସି ଉଠେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଚୁର ମାନେ ଧାନ ହୁଏ, ଅମଳ ହୁଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହସିଲା ସୁନାର କ୍ଷେତ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଚାଷୀ ବଗିଚାରେ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିଥାଏ, କେଉଁ ସବୁ କାମ ମାଟି ହାଣିବା ହେଲା, ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା, ଖତ ଦେବା, ଫଳ ପନିପରିବା ଆରୁ ସବୁ ଲଗାଇବା ହେଲା, ଏସବୁ କାମ କରିଥାଏ। ଉଣରେ ଦିଆଯାଇଛି ହାଟ ନଥିଲେ ଆମର କି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମର ହାଟ ନଥାନ୍ତା ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଫୁଲ ଫଳ ପନିପରିବା ଜିନିଷପତ୍ର ସହଜରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିପାରନ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଆସ ତାଲିକାରୁ ବାଛି ପରିବା ଆଉ ଫଳ ଶସ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରି ଡାଲିରେ ରଖିବା। ଏଠି ପରିବା ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ଫଳ ଦିଆହେଇଛି, ଏପଟେ ଶସ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଧାନ କମଳା ମୁଗ ଆରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଗୁଡ଼ା ପରିବା କେଉଁଗୁଡ଼ା ଫଳ କେଉଁଗୁଡ଼ା ଶସ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ଡାଲାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ପରିବା। ପରିବା ଆମର କ'ଣ ଆଳୁ ହେଲା, ବାଇଗଣ ହେଲା ହେଲା, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ କ'ଣ କଖାରୁ, ଆଉ କ'ଣ କଖାରୁ ହେଲା, ଲଙ୍କା ହେଲା, ସାରୁ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ପୋଟଳ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଯେମିତି ଟ୍ରକ୍ ସଡ଼କରେ ଚାଲେ ସେମିତି ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସବୁ ଯାନ ଚାଲନ୍ତି ତାର ତାଲିକା କର ହେଲା। ସଡ଼କରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଚାଲେ, ବସ୍ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ ସବୁ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆସ ରଙ୍ଗ ଦେବା। 12 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି 13 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିବା ନାମ ବଦଳରେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଥିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇକିନା ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା। କରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଅଷ୍ଟମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ, ଅଷ୍ଟମୀ ଭଲ ଖେଳେ ସେ ସେମାନେ ଲାଗିବ ଆମର ହେଲା। ଯେପରି ଅଷ୍ଟମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ ସେ ଭଲ ଖେଳେ, ତ ଏଠି ସେ ଲାଗିଲା। ତ ଏଠି ସେଭଳି ଲତାର ବାପା ସବ୍ୟସାଚୀ ଦାସ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ମିଠା ଦୋକାନ ଅଛି, ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ଲେଖିବ ଲତାର ବାପା ସବ୍ୟସାଚୀ ଦାସ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର ମିଠା ଦୋକାନ ଅଛି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ବାପା ସକାଳୁ ଉଠି ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବୋଉ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ବାପା ଓ ବୋଉ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ବାପା ସକାଳୁ ଉଠି ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବୋଉ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ସେମାନେ, ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ଲେଖିବ ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ ହେଲା।
ଏଇ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟଟି ଆଣି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।